Okay, good morning everyone. So, karon ako ang i-explain sa inyo ang ato ang special output sa community engagement, solidarity, and citizenship. So, by the way, this is Teacher Vance. Kumusta naman mo? I hope nga okay ra mo tanan diha, especially sa pag-answer sa inyong mga modules. So, unsa man ang ato ang special output sa community engagement, solidarity, and citizenship? Kaya ako sang i-share ha. Okay, wala din ako na-share. Oh, makita ninyo? Sa makita. Okay, very good. So, ang ato ang special output sa community engagement, solidarity, and citizenship, by the way, before ko mo padayon, ako anang na send sa inyong group ang atong updated nga modules 1, 3, 4, and 5. So wala pa tayo module 2. Hopefully ay follow lang siya ang kung dili mo man ang module, ang learning activity sheets lang ang isend. So mo ni siya ang atong special output nga himuon niya. Ako ani siyang i-explain sa inyo ha. Katong wala sa Zoom karon, ato ra mo tan-aw sa YouTube, kaya ko aning i-upload. Recorded man ni siya ron ang ato ang Zoom meeting. Okay? So unsa man ni siya nga special output sa community engagement nginyo ang himuon mao ni. So naani siya mga learning competencies. First is formulate a community action, plan using participatory approaches, implement community action plan, synthesize the insight gained in conducting community action plan that apply the methods of social sciences. Okay. So the sample activity below is the application of the learning competencies above on the subject community engagement, solidarity, and citizenship. So what you are going to do is you will make a community action plan. In making the community action plan, it could be individual or by group. So depende na ninyo, no? Because our situation right now is pandemic pa man ta. So dili mo ganahan og grupo, pwede ra gid kay individual. Anara mo sa inyo mag-implement sa inyo community action plan. Kung ganahan mo by group, pwede ra pod, considering you will observe the IATF protocol sa mga itong basic health safety protocols when you implement your community action plan. Pila man kabuok sa grupo, sir? Depende ninyo, no? Kung pila mo kabuok nga silingan nga magkasinabot, okay ra na siya. So it depends to the convenience of the students, so depende sa inyong convenience. Then you will implement your community action plan individually or by group. So you are being asked to get a documentation during the implementation. Aside from that, you will write your insights. The sample format and accomplishment report are given below for you to be guided on what to do. Rubrics is also given for you to know how your output is being rated by me as your teacher. Okay? So this is the format of the community action plan that you are going to make. First is the introduction. So what is the content of the introduction? So this is the general overview of the community action plan. Inyong himuon. Later I will show to you sample nga gihimo sa students before. Next is rational. Here, kanang what is the general purpose of the community action plan? Inana, no? General purpose of the community action plan. So sa rational or inyo isulat. Okay? The next is objectives, specific purpose of the community action plan. Of course, when you make your objectives, you will align this one to the core values of DepEd. Like for example, your community action plan is all about tree planting. So that is aligned to the core values of Maka Kalikasan. No?
Then mechanics of implementation, date. Kanusa man ni mahitabo, when is the target date of the implementation of the community action plan? So you will write the date when. Of course, you will agree if with your group kung nabilong ka sa group. Pero kung ikaw lang usa, so ikaw lang mo ay mag-decide kung saan mo i-implement. Activity, what is the name of that activity? Like for example, mangrove planting, tree planting, clean up drive, feeding activity. So that is the example. Recipients, who are the recipients of the activity? So talking about the recipients, so kinsa may imuhang hatagan, kinsa may maka-benefit, makadawat aning mong activity. Like for example, if you will conduct a clean-up drive, then your venue of the clean-up drive is in Barangay Luraidos National High School, then your recipients is Barangay Kuandos, no? Barangay Luraidos, for example. So persons involved, who are the persons involved in the activity? So when you implement your community action plan, kinsa may mga tawo nga ma-involve ani gawa sa imuhang kaugalingon o sa imuhang grupo. So it could be your teacher, ako, butang nimo si ang principal, or ang community kung asa ka mabilong. Like for example, ay imuha na siyang i-channel sa SSG. So butangan nimo itong SSG officers. Or ang imuhang patabangon ani ang grade 10 student section Edward, for example. So ingon ana no, i-appeal nimo sila. Okay? Guidelines, step-by-step process to do for the realization and implementation of the activity. So meaning, kung when we talk about the guidelines, so may imuhang step-by-step process. Mga first, number 1, make a community action plan. Number 2, ask that let the teacher of community engagement, solidarity, and citizenship approve this community action plan. Then third is let the school principal approve this community action plan. Or ikaupat, kay nag-clean up drive man ka or postal clean up ato ka sa barangay Ibo, then ask the permission from the barangay captain to approve this activity, no? Or coordinate with barangay Ibo, for example. Yan, nanghid man ka dito sa city sa katumukuha sa mga basura. No, ni-request ka sa kanan, so apel gihapon ani mo dito sa guidelines. So depende no kung sa imong process nga pagabuhaton nga ma-realize ang imong community action plan. Then next is documentation. Of course, i-document ninyo ang inyong gibuhat. Who is in charge of the documentation? Mag-assign ra mo ani og kanang classmate ninyo or namo sa grupo kinsa inyong papilio kanang himuon nga document, tikuha sa picture before, during, and after the implementation of the activity. So meaning documentation before katong nag-prepare mo, naghimo mo sa community action plan. During, manani siya ang actual implementation, and after, kato ng paghuman nga nag-evaluate na mo sa activity. Umutan na ninyo dire, prepared by, nga ikaw ra, so ikaw ra mo sa, so imong pangalan. O daghan mo, kamong tanan ibutang diha kay group mo. Noted by ako, inyong teacher, then approved by the principal. Nga nabutang nga matag approved by because kanang school activity man siya, no? Ato siyang pa-aproban sa ato ang principal. Then after the implementation of the community action plan, what you're going to do is you will submit your accomplishment reports. All the attachments will be included during your accomplishment reports, like the approval of the community action plan, inyong community action plan, no? Kanang abstract inyong gihimo. Letters, kung na may mga letters, pictures, tanan, insights, inyong kining insights mo ni ang inyong reflection, etc. Tanan nga inyong nagamit, inyong nang i-attach sa inyong accomplishment report. Asa man ibutan ni accomplishment report? Anha sa long folder nga white. Niya butangan sa inyong pangalan. Okay? So sir, nganong mo man ang imuhang actual output sa community action plan? Kay mao man ni siya ang ang required sa ato ang subject. Di ba? Nindot unta kayo na siya class kung nag face to face ta kay you will do it
you will do this one, or like for example, akong process ani sa una, gi-groupings ang paghimo sa community action plan, then gi-present sa body for approval. So sa dihang na-approve na ang tanang action plan, gipilian og usa unsay unsay best nga community action plan, then katong napilian sa one section mo to siya ang i-implement. Kunya ang mo implement na ang whole section. So like way back 2018 na ato inindot kayo nga activity sa mga bata nga ang title sa ilahang activity kay kuan kanang feeding the mind, feeding the body, and feeding the soul. So naa sila ang ilahang community activity adto kay feeding activity. Pero dili lang kay nagpakaon sila sa ang ilang recipients ato kay mga bata 100 children, no? Ilahang gipakaon kay na may feeding the body. Lami kay sila mga pagkaon ay fried chicken, bami, hotdog, monggos, unsa pa to daghan kay na mga drinks, no? Then feeding the mind na sila tutorial sa different subjects. So nagbahin sila sa atong mga students nga mohatag og mga teaching sa subject nga English, Math, Filipino, Science, etc. Then feeding the soul na sila catechism about the basic doctrines. So ilahang gilain og katong mga Katoliko, so about the teachings of the Catholic Church, katong other religions, katong ilaha pong hatagan, no, depende sa mga bata. Inato kanindot ang ilahang community activity. Unya dako kato sila budget ni abot to sa mga almost 20,000 pangutana dis aman sila nanguha to nga kwarta. So with their initiative, ngayon sila sa mga generous people. Ya dito man to siya nila giheld sa Sitio Angkay, ni connect sila sa city government, kani sakay sila sa nigamit sila sa alagad nga service, nang hulam sila og 10 kate gitong ninduta nga activity. Pero sa inyo karon nindot ra gihapon na, no, tama lang kita sa maabot kun unsay naa. Okay, example mo na siya, no, ang below is the sample of the community action plan. Kini pakitunta mo sa sample kay para dili mo malibog. Title sa ilahang sa una katong way back school year 2019-2020 ay mga bata dito nga naghimo og community action plan kay mao ni siya ko ang final output sa tuong subject. Unsa may gititle nila sa ilahang community action plan? Loraidos Barangay High School Keep Me Bin Community Action Plan Grade 12 Jesslyn School Year 2019-2020. So man ni siya ang best nga community action plan nga napilian sa whole class. Okay? Introduction, diri ni lagi sila katong isulti ganiha nga, no? Basahon pa nako or kamo na ibasa. Kamo na ibasa ani, no? Environment plays a significant role in making our existence on the planet possible. Everything we use to live a full life comes from the environment, so on and so forth. Kamo na liti wasog basa. Rational, so general purpose of this community action plan, lang gibutang dire. Keep Me Bin is a program in which participants are grade 10 students, officers, and SSD officers in Loraidos Barangay High School. The said participants are going to collect garbage and clean all over the school campus. So mo ni, tuod man na-realize kini siya, na-implement kini, no, ang ilahang gipapel ni ining moong activities ang grade 10 students officers and SSD officers in Loraidos Barangay High School. Ilato silang invite. Moreover, Keep Me Bin gives opportunity to the students to work as one for the betterment of the school. It is one of the way to make the school environment clean and tidy with the determination of every student. The main purpose is to show leadership and become a role model to everyone in implementing waste management and show responsibility to raise cleanliness to the environment of the school. Okay? Objectives. Mani lang objectives ng gibutang to keep the students observe the cleanliness of the school by throwing their garbage in a proper way, specifically in the trash bins in the ground floor area. Then, number 2, to protect students' health and keep environment clean and tidy. Then,
Third is to inform the students the importance of caring and protecting our environment. Yung mechanics of implementation, mo na siya katako ang gisulti ganihan no, katong sa sulod ani. So ang date nga ilang gibutang kay February 21, 2020. So na-realize ko ni siya February 21, 2020. So inyo ha, base kato na mo sa May katapusan dapit para mahuman ang inyong activity, wala na may nahunaon. Depende ninyo no. Then activity, katong title sa activity is Keep Me Bin, then recipients kay selected students of Loraidos Barangay High School. Actually, ang recipient nato kay ang Loraidos Barangay High School, no? Persons involved, ilang important nila, school principal, grade 12 Gislin, grade 10 teachers, grade 10 officers, SSG officers, and SSG advisor. Ngano man silang persons involved kay mao man sila ang na-appeal sa ilahang community action plan. Okay? So next, budget. Pila ilang budget? Naa sila ay 3,616. Asa sila nung kwarta, sir? Ang ilang gibuhat adto sa una murag nangayo po to sila sa mga generous sponsors and donors, no? Then I think each one of them na sila ay gamay nga contribution nga voluntary. No, depende rin na sa inyong diskarte kung saan ano naman sila budget, yun sa nila ang kwarta. Okay na sila breakdown of the budget asa padulong ang maong kwarta. Naman sila mga items nga gipamalit like na hard broom katong mga silhig. Nipalit sila og 20 ka buok silhig nga tag 20 ra kuno ang presyo. So total niya kay 400. Then nipalit sila kanang dustpan tag 28, nipalit sila pulo ka buok. Unya motong total niya kay 280, no? Then plywood, ngano naman sila plywood? Ilahan ning gisulatan natong kabantay mo na mga sayings about caring and protecting the environment. Mao ni ilahang gisulat, no? Nipalit sila sa ka plywood nga katong nipis. Tag 280 ang presyo katong marin sa una. Barato pa man to sa una. Nipalit sila og pintal nga usa ka litro tag 180. Kay mo nilang gigamit pagsulat sa mga sayings nga ilang gipapilit. Pakita pa mga ni diri sa Luray nga ang uban ani gatong wala pa nang lata, no. Ang trash cans nipalit sila 28 ka buo. Nipalit sila 18 ka buo tag 28 ang usa mo nang 504 ang total. Kisa gitagaan na sila sa mga trash cans. Ang ubang mga teachers o kato mga tindera o tindero na to sa una diri sa ato ang canteen may ilang itagaan adto. Okay, niya napod sila nag-budget po sila og snacks nila, no? Na sila just 14 boxes, 840 pesos. Nay naglungag sila og kanang saging, no? Saging ang ginamos, unsa man ni tag 5, 134. Kabuo kunya 670. Ipalit sila og siroge nga tag 2. Maligpila man ni 402 pesos silang napayra, no? Daghan ito sila og snacks sa una. Sakto gito nga nabusog sila, no? Total tanan niya kay 1,912. Okay, mo na siya nga budget needed sa materials o sa snacks. Ni total sila og 3,616. Pero sa inyo ha, pero og wala mo'y kanang budget, wala mo'y gastuhan, pwede ra pud ha. Magdepende man na sa inyo hang activity. Like for example, clean up drive, manglimpyo mo. Pwede raman mo dili mang snacks. So wala ra mo'y gastuhan. Magdala ra mo ka ng mga materials, no, mga cleaning materials na. Okay, man nilang guidelines. First, ask permission from the school principal and grade 10 teachers. Man siya ang step by step process ng sa buhaton. Ilang isulat? Isulat ninyo kay para guided mo on what to do. Then coordinate with SST officers to participate in the activity and ask permission from the SST advisor. Now, each section would choose at least 5 officers if necessary. Mato nga daghan mga section ang grade 10, so tag 5 ra kay para dili daghan kaayo ang dili crowded po, no. And each building would have 3 trash cans provided by the organizers. Ang mga building na kanilang trash cans na nga gipalit, ang kada building ilan ditong gibutangan og tulo, no. Then there's a snack break provided, and let the student officers know that cleanliness is very important and they must guide their classmates because they are the leaders. I think this one sa letter F na sila gamay nga inputs nga gihatag talking about the importance of cleanliness para mahimo sila mga role models
sa ilahang mga classmates o sa ilahang mga fellow students kay mga grade 10 officers man ni SSG officers. Ang ilang venue ani asa sila nagpasiugda ning maong activity is sa Loraidos Barangay High School din sa atong eskwelahan. Then flow of the activity proper para guided good sila guided good mo inyo ganing butangan ani no. So first magsugod gid mo sa prayer, then giving of general instructions para makibalog unsay buhaton, then preparation of the things needed in the activity, then putting trash bin in every ground floor of building led by pamutang ani, then start putting inspirational quotes. Mani akong gisulti ganiha katong naa sila plywood no. Beside or on top of trash bin led by, okay. Then preparation of snacks. Napinagandam silang snacks no. Na sila mga persons in charge sana. I-delegate nila ang responsibility para mapadali ang trabaho. Then keeping all the materials used and after, then donate it all SSG organization. Then giving of snacks, paghuman acknowledgement, nagpasalamat, and closing remarks na dayon. So mani ako gi-ingap. Person in charge of the documentation, kinsa to siya, prepared by, manin yung pangalan tanan, then noted by, approved by ato principal sa una kay si Ma'am Life pamanton niya karon si Ma'am Yoli na ha. Then sample of accomplishment report. Bobora gani kay lang gibutang silang accomplishment report diri na. Last February short narrative. Last February 21, 2020, grade 12 Gislin implemented their community action plan in their subject community engagement, solidarity, and citizenship. Okay? Then documentation. Ano na yun ang ilahang kuan? Katong perkulangan ni dire walay nabutang nila nga before no katong naghimo sila sa nagplanning sila ba before man na siya kanang planning maghimo sa aning niya wala lang nabutang sa during na lang nila ang nabutang. Nindot kay nang nahatag sila mga trash bins no. Lipay kay si ate nakadawat og balde. Pero ilahang basurahan kay nindot magay gisundan na siguro nirog kanang nilabahan no. Ano magigamit sa CR. Insights na sila insights. Pwede mo kanang inigimon niyo sa insights kada usa ninyo kanang maghimo mo no kada usa ninyo maghimo mo insights or pwede ra tag 3 sentences on sa inyong learning sa mga activity nibutangan sa imong pangalan pwede ra pod. Pag usahon ninyo pwede ra pod. Ang tendency mo sa usahon marag usa ra po imong no. Kini niya sakto di ay sa pasensya na ha. Kamo kada usa ninyo mo himo mo insights. Ang akong insights nga gibutang dire, example sa insights gisulat niya ni Friends Me Almohela. Example lang ni sa inaningon paghimo ang insights. Niya kamo sa palitang grupo mo. Pila mo kabuk sa usa ka grupo ibutang to pulo. So kamong 10 members, each one of you will make or write your insight. Ibutang dire, butang niyo pangalan sa ubos. Apil man na sa inyong grado. Then evaluation of the activity, ug namay evaluation form nga himuon, pwede ra pod. Evaluation nila, the activity was very nice. I learned the value of caring and protecting our environment. So man na ilaha. Okay, karon unsa may ato ang rubrics ani in rating your output? Mo ni siya. Gitagaan kita mo og kanang engaging scenario kay para makaingon gyud mo nga kanang anay ko dayon siya no. Content standard. The learner demonstrate understanding of the integration of social science perspectives and community action initiatives. Engaging scenario. Senior High School Department of Loraidos National High School will organize an outreach activity as their community involvement. As one of the students of Loraidos National High School, you are invited to make a community action plan. This is your concrete expression on how to live one of the core values of DepEd, which is makatao. This is also our concrete application of all the learnings that you have gained in your subject in community engagement, solidarity, and citizenship. You are tasked to implement your community action plan. Your output will be evaluated by your teachers and the school principal. They will look at the date of implementation, well-explained concepts of community engagement, solidarity, and citizenship, cooperation and participation, and insights. So performance output, community action plan, dates, ato ni siyang ibutang og kualang no kanang June
2022 ang ato ang deadline. Pero kano sa man mahuman ang ato ang klase mag July last week of June man siguro padulong sa first week of July. So kung maka-decide mo, pwede mo implement ani last week of May or first week of June para mahuman no? Okay, so rubrics for rating the performance output. So nani say total nga 100 points. Date of implementation. Asa ka ana kung ma-implement sa actual date nga imong gibutang na kay 25 points. Pero kung ato maka-implement 3 days after the scheduled date, ang imong points kay 60 na lang. So kanang decide gid mo nga butang nyo date nga mao na siya. Mao na gina siya ang inyong ikuan ha. Kanang saan kanang mao na siya ang date, mao na gina siya ang inyong implement kay og mulapas mo naman dai sa score dire then content man ni siya makita ni siya sa inyong community action plan 100% of the details explains clearly the theories of community action, community engagement, solidarity and citizenship and support the whole plan or for actual implementation. Niya cooperation and participation makita mo na siya 100% of the class participated and cooperated. Kay si leader, actually, magpili mo leader, panglitan kung naamoy group. Then si leader, mo rate mo na siya ni member. Ako man lang pangayuan. Okay, sige. I-rate ang imuhang member ha. Kay basin og na membro nga niapil lang siya diha. Niya, di dito mo cooperate o mo participate. So na-rate si leader nga iyahang dili niya kuan kana iyang tangtangon sa grupo ha. Kay may tabang-tabang. Then insights, 100% of the given insight speaks directly the learning and realization of the learners after the activity. So, it's one of you, kung naamoy insight, mo na siya 100%. Panalitan, wala kay insight. Kung sa may akong graduhan ani, kining niya sa insight nga 125 points, makulangan ka o wala ka ani. So, 75 na lang ang imuhang points. What if dili ka ma-perfect kada kategory? So, makuan ka kanang 70 na lang imuhang points. Mo nga sa insights, as I said a while ago, each one of you will make your insight. Okay? So prepared by your Strolly, Baldomero M. Humawan Jr., your teacher, no? Then noted by, ang manoted by ani dili ang atong supervisor sa AP, kung dili si kanang Mrs. atong principal. Kailan mo sa atong principal? Yolanda T. de la Serna, no? Siya ang atoang principal sa Luray, no? Principal to na si Ma'am. Okay? May pangutana sa present karon sa atong Zoom. So, para makuha ninyo balik ang ako ang gi-present, tanawa lang ninyo balik ang video, no? Pananglitan og naamoy dili maklaro, balikin ninyo paminaw ang video. Kung di gyud gihapon ninyo klaro, kontaka lang ko ninyo, message lang mo sa kuha, PM lang mo ha. Okay? So napo to laing example diri kini sila kanang ang ilahang gibuhat nga kuan mo ni ang ilang gibuhat nga ang ilahang activity ani kay Let's for Green Plant Trees. Mag-replanting ra ko ni gipanindutan ang pangalan, no. So ingon ani na sila budget 730 pesos. No, then mato silang ilang abstract sa community action plan. Dahil ila din gi-implement nag-replanting sila asa kanila sila dapita ka replanting yun. Dagko bagay nilang kahoy ron okay nangamatay. Kasi nangamatay insights nila diri para giusar siguro na isulat nilang insights. Pero ang mas nindot gyud nga binagsahon ninyo sulat ang insight na by per student siya. Okay? So ingon na. So kung wala na ipangutana, dong ninyo? Wala sir. Wala ra. Zomer, na ipangutana? Wala, sir. Okay, sige kung wala na, so that's all for now. I will end our
meeting. Thank you so much. Then please tell your classmates and schoolmates nga I will upload this one in my YouTube channel para madunggan ang maong explanation. Okay, thank you so much and God bless. Ako na i-endong ha. Okay, para ma-send ako sa kuwan.